شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ibu dan bapak hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita tak henti-hentinya senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan semuanya kita kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kalau dilihat sudah malam yang keempat, softnya mengalami kemajuan atau kemunduran? Sepertinya kemajuan, ya. Sepertinya kemajuan. Kalau soft sholat mengalami kemajuan itu bagus atau kurang bagus? Kurang bagus, ya. Harusnya kalau soft sholat itu mengalami kemunduran. Kalau mengalami kemunduran berarti jumlah jamaahnya banyak, ya kan? Nggak tahu malam pertama, malam kedua apakah penuh atau tidak, saya nggak tahu. Harapannya baik di 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari ketiga, masjid-masjid itu senantiasa penuh. Ya, apalagi nanti di 10 hari yang terakhir, ya. Penuhnya bukan hanya penuh bapak-bapaknya saja, kalau bisa juga ibu-ibunya penuh. Ya, jangan sampai bapak-bapaknya penuh di masjid, ibu-ibunya penuh di pasar baru, ya kan, di 10 hari terakhir. Nah, oleh sebab itu, yuk mumpung masih ada kesempatan, kita optimalkan kembali dengan mengisi berbagai macam kegiatan-kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan. 3 hari berlalu dari hadapan kita, Bapak Ibu, itu nggak akan bisa kembali lagi, ya. Waktu yang telah kita lewati itu sudah miliknya sejarah, nggak akan bisa terulang kembali. Bahkan 1 detik pun yang sudah terlewati dari hadapan kita itu pun sudah menjadi miliknya sejarah. Nah, waktu kita apa? Yakni yang kita kerjakan hari ini. Yang tadi saya baru datang, parkir, kemudian masuk, itu sudah miliknya sejarah. Ya, yang Bapak Ibu juga lakukan sama. Nah, 1 detik yang akan datang atau waktu yang akan datang itu baru miliknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa kita pentingnya berdoa. Dulu ketika memasuki bulan Rajab, kita banyak dianjurkan berdoa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, doa itu sudah diijabah. Masuk kita di bulan Ramadan. Mau ngapain bulan Ramadan? Telah ada di tengah-tengah kita. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, ayat yang memerintahkan kepada kita perihal tentang puasa itu kalau ditinjau dari sudut pandang ilmu manajemen, ada yang disebut dengan inputnya, ada yang disebut dengan prosesnya, ada yang disebut dengan outputnya, juga ada yang disebut dengan outcome-nya. Nah, siapa yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut yang menjadi inputnya?
Allah Subhanahu wa taala panggil tuh, ya ayyuhalladzina amanu. Inputnya adalah orang-orang yang beriman. Yang dipanggil adalah hanya orang-orang yang beriman. Yang mengerjakan saum, yang mengerjakan ibadah puasa hanya orang yang beriman saja. Sehingga kalau hari ini ditemukan banyak orang Islam yang mohon maaf tidak berpuasa, maka tidak terkena panggilan ini. Mereka tidak termasuk ke dalam kategori input yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua adalah prosesnya. Prosesnya apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Itu proses yang disebut dengan sesuatu yang selama ini kita jalankan. Penggemblengan yang dilakukan. Orang dilatih jujur dengan ibadah puasa. Orang dilatih disiplin dengan ibadah puasa. Siapa yang punya kebiasaan di antara kita semuanya bangun pagi jam 3, jam setengah 4 untuk tujuannya melaksanakan ibadah sahur? Ya, barangkali orang yang biasa mendawamkan puasa Senin dan Kamis, orang yang punya kebiasaan puasa ayamul bad, ya, orang yang puasa di pertengahan bulan, itu mereka sudah biasa. Tapi bagi kita yang jarang-jarang untuk melaksanakan itu, puasa, melaksanakan ibadah sahur setengah 4 jam 3, itu sesuatu yang menjadikan kedisiplinan bagi kita semuanya. Kemudian yang kedua, penggemblengannya adalah kejujuran. Di antara kita semuanya dihadapkan dengan makanan-makanan yang halal, dengan makanan-makanan yang diperbolehkan bagi kita untuk mengkonsumsinya. Tapi kalau belum saatnya datang, kita semuanya tidak akan bisa memakannya sampai terdengar adzan maghrib, baru kita semuanya berbuka puasa. Dilatih untuk diajar disiplin, jujur. Padahal tidak ada yang ngawasin kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam hadis qudsi itu disebutkan, puasa yang dijalankan oleh manusia itu untukku, dan Allah lah yang akan membalas berapa pahala yang dimiliki oleh setiap individu. Saya secara pribadi tidak akan tahu Bapak Ibu hari ini puasanya seperti apa secara kualitasnya, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui itu. Sehingga kalau proses ini dijalankan dengan sebaik-baiknya, output yang diperoleh adalah la'allakum tattaqun, yakni dia menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau proses itu dijalankan sebaik-baiknya, dia akan memiliki sifat ihsan, merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia nggak akan bisa itu melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, memanipulasi data. Apalagi yang hari ini viral, mengoplos apa Pak? Karena apa? Merasa diawasi. Nggak mungkin orang merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melakukan itu, karena kontrol yang dimiliki adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena definisi ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan naluri manusia, dilihat, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Output yang didapatkan dari orang yang berpuasa adalah dijadikan orang-orang yang bertakwa. Outcome-nya apa? Implementasi dari hasil orang yang bertakwa itu apa? Dijelaskan di ayat yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Itu outcome yang diperoleh, balasan yang didapatkan bagi orang-orang yang bertakwa. Allah sediakan baginya surga, yang surga itu seluas langit dan bumi. Disediakan bagi siapa? U'iddat lil muttaqin.
Mereka-mereka yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kategori apa orang-orang yang bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Karakteristiknya orang yang bertakwa itu dia mudah berderma, berinfak di jalan Allah, tidak bakhil, tidak kikir, tidak pelit, baik dalam keadaan yang lapang ataupun dalam keadaan yang sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Dia tak mudah marah. Kesabarannya memiliki tingkatan yang luar biasa. Yang disebutkan oleh Kanjeng Nabi, orang yang kuat itu bukan orang yang kekar badannya, ya, yang banyak tatonya, tidak. Yang disebutkan oleh Rasul, orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Dan yang ketiga, ciri orang yang bertakwa adalah wal afina 'anin nas, yakni orang yang mampu meminta maaf serta memberikan maaf ke sesama manusia. Buat apa sih kita mencari musuh? Usia kita barangkali hanya 60 tahun sampai 70 tahun. Itu kalau mengacu kepada hadis Rasulullah SAW. Umatku umurnya kisaran 60 sampai 70 tahun. Kalau hari ini sudah diberikan bonus di atas 70 tahun, itu bagian daripada karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidup kita yang sesaat itu, buat apa kita nyari musuh? Buat apa kita bertetangga kemudian bermusuhan? Buat apa kita bermasyarakat tetapi banyak musuhnya? Maka jadikanlah hidup yang sesaat ini dalam rangka betul-betul menjaga silaturahim kita, dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah kita. Karena pada hakikatnya kita semuanya adalah makhluk sosial, makhluk yang tak bisa hidup sendirian. Ya, segala kebutuhan kita pasti membutuhkan pertolongan dan bantuan orang lain. Maka oleh sebab itu, akankah puasa yang kita jalankan hari ini betul-betul melahirkan output yang terbaik, yakni menjadikan diri kita individu yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang baginya disediakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita untuk mengisi hari-hari yang tersisa di bulan suci Ramadan dengan tawadu, dengan khusyuk, dengan tumakninah, agar kita semuanya tercatat hamba-hamba yang mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abudana wa tammim taksirana ya Allah ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istawu fa'adadilu sufufakum, diluruskan dan dirapatkan saf. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
الصلاة جامعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلاة الجامع الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين
لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
صلاة جامعة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الملك سبحان الله سبحان